श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत् कवचं विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः श्री हनुमान् परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः मारुतात्मज इति बीजम् अंजनाशूनिरिति शक्तिः लक्ष्मण प्राणदातेति कीलकम् रामदूतायेत्यस्त्रम् हनुमान् देवता इति कवचम् पिङ्गाक्षुमिति विक्रम इति मन्त्रः श्रीरामचन्द्र प्रेरणया रामचन्द्रप्रीत्यर्थं मम सकल कामना सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रं रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रां अंजनासुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम ह्रं रामदूताय शिखायै वषट्। ओम ह्रैं वायुपुत्राय कवचाय हुम्। ओम ह्रौं अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम ह्रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट्। ध्यानम् ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसंगम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजां च कृताञ्जलिं कुण्डलयोद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सभ्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत्। ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकर्णपरोच्चाटन
कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनिडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान्मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचच्छेदनक्रिया विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षस कुलप्रबलनागकुलविषं निर्विषं कुरु झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे घे स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठतिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यां मूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः
अङ्गन्यशमिति सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् अस्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरुगतां सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यः करे धारयेत् नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणान्मुक्तिः माप्नोति निडगात्तु तथैव च ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजां च कृताञ्जलिं कुण्डलयोद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत् ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकर्णपरोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान् मारय मारय शोषय शोषय
प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडल पिशाचमंडल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्म राक्षस पिशाचच्छेदन क्रिया विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षस कुल प्रबल नागकुल विषम निर्विषम कुरु झटिति झटिति ओम ह्रीं फट् घे घे स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानर मुख पाप दृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यां मूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गन्यशमितिसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवेत् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात्
मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति। क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम्। अश्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरुगतां। सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां। शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं। लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्। यः करे धारयेत् नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात्। स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः। तत्क्षणान्मुक्तिमाप्नोति निडगात्तु तथैव च। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं। देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं। मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कम्। भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम्। ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं। वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं। निगूढमुपसंगम्य पारावारपराक्रमम्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं। कुण्डलयोद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे। सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलम्। उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत्। ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय। कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकर्णपरोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय। मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान्मारय मारय। शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय। भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचच्छेदनक्रिया। विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि। अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले
ब्रह्मराक्षस कुल प्रबल नाग कुल विषम निर्विषम कुरु झटिति झटिति। ओम ह्रीं फट् घे घे स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानर मुख पाप दृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठतिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति। तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यां मूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गन्यशमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवेत् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् अश्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगतां सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्
मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यः करे धारयेत् नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणान्मुक्तिः माप्नोति निडगात्तु तथैव च ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजां च कृताञ्जलिं कुण्डलयोद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत् ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकरणपरोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान्मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचच्छेदनक्रिया विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षस कुलप्रबलनागकुलविषं निर्विषं कुरु झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे घे स्वाहा ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठतिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति
तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः। पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः। उदीच्यां मूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः। अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः। लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम्। सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः। भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम्। नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः। कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः। नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः। वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः। पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः। पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः। भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः। नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः। वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः। लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्। नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः। गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः। ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः। जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः। अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः। अङ्गन्यसमितिसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा। सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवेत्। हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः। स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः। सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात्। मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति। क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम्। अश्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्। अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगतां। सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदाम्। शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणम्। लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्। यः करे धारयेत् नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात्। स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः। तत्क्षणान्मुक्तिमाप्नोति
निडगात्तु तथैव च ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलयोद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत् ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकरणपरोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान्मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचच्छेदनक्रिया विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षस कुलप्रबलनागकुलविषं निर्विषं कुरु झटिति झटिति ॐ ह्रीं फट् घे घे स्वाहा ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठतिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु
पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गन्यशमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवेत् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् अश्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरुगतां सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणान्मुक्तिः माप्नोति निडगात्तु तथैव च ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं
मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखां शोभितां कुण्डलाङ्कम् भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदम् ध्यायेद्देवं विधेमं पुलगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं सुवर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजां च कृताञ्जलिं कुण्डलयोद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे सभ्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदूरदण्डं हनुमतं विचिन्तयेत्। ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशनपर्वतोपाटनाय सुग्रीवसाह्यकर्णपरोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्यान्मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्धिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचच्छेदनक्रिया विष्णुज्वर महेशज्वरान् छिन्धि छिन्धि विन्धि विन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे याक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षस कुलप्रबलनागकुलविषं निर्विषं कुरु झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे घे स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्ट हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः
नासाग्रमञ्जनाशूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ च चरणायुधः नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रसादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गन्यशमितिसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाचात्मवेत् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन् मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् षडान् जित्वा स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् मध्यरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति क्षयापस्मारकुष्ठादि तापत्रयनिवारणम् अश्वस्थमूलेर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयस्तथा बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरुगतां सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यः करे धारे नित्यं स पुमान् श्रियमवाप्नुयात् स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणान्मुक्तिः माप्नोति निडगात्तु तथैव च।